बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इज्तिमाई वहदत को अल्लाह ताला की ताईद हासिल होती है। जो कोई जमात से जुदा होगा वो दोज़ख में जा गिरेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहकर मुसलमानों में तकसीम की बुनियाद ही खत्म कर दी, मगर फिर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, मुसलमानों ने ये तालीमात भुला दी और फिरकों में बट गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इज्तिमाइयत से अलग होने वालों को वईद सुना दी थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह से सुना कि मेरे बाद एक फितना ऐसा भी आएगा, उसमें बैठा शख्स खड़े शख्स से बेहतर होगा और खड़ा शख्स चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो इनकी तरफ झांकेगा वो इनको भी अपनी लपेट में ले लेगा। जिसको इन दिनों बचाव या पनाह की कोई जगह मिले बस उसको पनाह ले लेनी चाहिए। मगर क्या वजह है कि इस कदर नसीहत के बावजूद भी मुसलमान फिरकों में बटे हैं? ऐसा ही सवाल एक मुसलमान लड़की ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। उस लड़की ने कहा, मेरी एक गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से ये सवाल किया गया। उसने पूछा कि तुम मुसलमान हमें तबलीग करते हो, मगर खुद तुम्हारे अंदर इतनी तकसीम है, तुम जब एक दूसरे से मिलते हो तो ये पूछते हो कि तुम सुन्नी हो या वहाबी। तुम्हारे अंदर इतनी कंफ्यूजन है और हमें दीन की तरफ बुलाते हो। Within you Muslims itself you have confusion. Like when you meet, you ask first. The question is whether you're a Wahhabi or a Sunni, whatever. These kind of questions, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come? डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल पर बहुत अफसुर्दा नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बदकिस्मती से बहुत से मुसलमान तकसीम के शिकार हैं। वो एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों और फिरकों से पुकारते हैं। एक दूसरे पर दूसरे फिरके का होने के बायस कुफ्र के फतवे भी जारी किए जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात मैंने किसी मुस्तनद आलम के मुंह से नहीं सुनी, न ही कभी सुनी कि फिरका परस्ती करनी चाहिए। ये तो उन लोगों की सोच है जो खुद को औरों से आला और अरफा समझते हैं, जो इस्लाम की इस बुनियादी बात पर अमल नहीं करते कि तमाम इंसान बराबर हैं। किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर फौकियत हासिल नहीं, मगर तकवा की बुनियाद पर। मैंने बेशुमार लेक्चर्स दिए हैं और बहुत से लेक्चर्स में तफरकेबाजी पर बात की है। गैर मुस्लिमों के सवालात में ये सवाल भी होते हैं कि आप हमें तलकीन करते हैं कि अपनी मजहबी किताबों की पैरवी करो, मगर खुद आप तकसीम में पड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं हिंदुओं से कहता हूँ कि वेदों की तरफ वापस चलो, तो वहीं मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि कुरान की तरफ वापस आओ। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो और फूट न डालो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जबकि तुम आपस में दुश्मन थे, फिर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, फिर तुम उसके फजल से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, फिर तुमको इससे निजात दी। इस तरह तुम पर अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाता है कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है। फिर वही उन्हें बतलाएगा कि जो कुछ वो करते थे। इन आयात से साबित है कि दीन में तफरका पैदा करना हराम है, इससे मना किया गया है। लेकिन जब मुसलमान आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं शाफी हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं सल्फी हूँ, मगर वो ये नहीं सोचते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। क्या वो हनफी थे? क्या वो शाफी थे? क्या वो मालकी थे? वो सिर्फ मुसलमान थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हजरत ईसा मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम मुसलमान थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इससे बेहतर कौन है जो दीन के रास्ते पर लोगों को बुलाए और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I'm a Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि मैं अपने आप को मुसलमान कहूँ। किसी भी इंसान के लिए मुसलमान से बढ़कर लेबल और कोई नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक, ये चारों बड़े आइमा थे। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इन सब की इज्जत करता हूँ, लेकिन इन चारों आइमा कराम ने कहा था कि अगर तुम्हें हमारा कोई फतवा कुरान के खिलाफ मिल जाए तो इसको निकाल बाहर फेंको। तो जब इन बुलंद पाया आइमा कराम ने कह दिया कि दीन से फर्क होने पर हमारे फतवे भी न मानो, तो क्यों उनके मानने वाले खुद को सिर्फ एक ही आलिम का पैरोकार समझते हैं, बाकी तीन आइमा कराम को मानते ही नहीं, हालांकि बात तो सब ही दीन की करते हैं।
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم ان چاروں ائمہ کرام اور تمام اسکالرز کا تجزیہ کریں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کوئی نیا فرقہ بنانے نہیں آئے، وہ سب لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف واپس بلانے آئے تھے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، مگر وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں 73 فرقے بنانے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرقے بنانے کو حرام کرنے کے باوجود لوگ فرقے بنائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سے علماء کرام اور دین اسلام کے داعی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تفرقہ بازی میں پڑھ کر اپنے ایمان کو مشکوک مت بناؤ، سنی سنائی باتوں کو آگے مت بڑھاؤ جب تک کہ تم اس کی خود تصدیق نہ کر لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کر بات کو آگے بڑھاؤ، اس سے تفرقات میں پڑنے کا چانس بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ So what we have to realize that I know there are people who say that isn't there hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's hadith of Tirmidhi, it's a Sahih hadith, hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Prophet knew that even though Allah says don't make, you're bound to make. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر واپس چلنا چاہیے، اور آپ کے پاس سب سے بہتر لیبل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، چاہے کوئی عالم دنیا کا سب سے بڑا عالم کہلایا جائے، اگر وہ فرقہ بنانے کا کہے تو اس سے ثبوت مانگیں اور حوالے مانگیں کہ کہاں یہ بات کی گئی ہے، اسے کہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا ثبوت دو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن و حدیث کے حوالے دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس کی قدر 0/0 ہے، جو قرآن کہتا ہے اور جو حدیث کہتی ہے اس کی ویلیو ہے۔ اگر ذاکر کہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی ویلیو 0 ہے، مگر جب اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ سچی بات ہے۔ تو جو بھی دین کو تقسیم کرتا ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ Therefore I say Zakir doesn't say Allah says قل هو اللہ احد, says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, 0, nil in Islam. If Allah says it, carries it. If the Prophet says it, carries it. تفرقات میں بڑھ جانا سب سے پہلے اخلاقیات کا جنازہ نکل جانے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی اسلام اور شریعت کے معاملات میں بحث کرتے ہیں جو دین اسلام کو جانتے تک نہیں، اور انہوں نے اسلام کو پڑھا اور سنا بھی نہیں ہوتا، بس کسی واعظ کی کچھ تقریریں سن لی اور دلیلیں دے دے کر خود کو دانشور ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں۔ وہیں صلاح حاصل بحث کا آغاز ہوتا ہے جو لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتا ہوا تفرقہ بازی کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نصیحت کی کہ باہمی تفرقات سے اسی طرح ہم خود کو بچا سکتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقوں میں مت پڑیں کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہمیں خود میں بٹنا نہیں ہے، خود سے جدا نہیں ہونا ہے، خود میں نفاق اور علیحدگی نہیں ڈالنا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرمان ہیں ان کی صحیح پیروی کر کے صرف اور صرف مسلمان ہی بننا ہے، کہ یہی ہمارا دین ہے جو ہم سب کو آپس میں جوڑتا ہے، نہ کہ تفرقات میں تقسیم کر کے توڑتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔